deputies, brothers and sisters, let me first say what a privilege it is to be here, to be asked to share some of my experience on this question of abortion. Queridos colegas, presidentes, compañeras y compañeros, déjenme decirles que agradecido estoy por tener el enorme privilegio de ser parte, de haber sido invitado a compartir mi experiencia con este tema. First, let me say, abortion can be a difficult question for many people. Déjenme decir primero que el aborto puede ser una pregunta difícil, puede constituir una pregunta difícil para mucha gente. It's not always black and white, and I think that what we need to bring to this conversation is more light rather than heat. The truth is that abortion, people can have different views in your family, in your political party. So I think it's important that we try to find a caring, compassionate, and just way to deal with the question of abortion. El tema del aborto no es uno que se nos presenta en blanco y negro. Cree que es mucho más importante traer luz que calor al debate. Reconoce que en el interior de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestros espacios, hay visiones diversas sobre el tema y que lo que tenemos que traer es un esfuerzo compasivo de comprendernos. Social justice. This is a very important issue for Catholics all around the world. La justicia social es un tema importantísimo para los católicos y las católicas alrededor del mundo. We know that the rich, people who are rich, can circumvent any prohibition on abortion in any part of the world. It's the poor who suffer and die when they do not have access to safe and legal abortion. Sabemos perfectamente que los ricos pueden darle la vuelta a cualquier legislación que exista sobre el aborto en cualquier parte del mundo. Sabemos también que son las pobres las que sufren las consecuencias. Let me tell you a little story about a small country that's located off the coast of Europe. It's my country of birth, Ireland. Déjenme contarles una pequeña historia de un pequeño país cerca de Europa, al costado de Europa, Irlanda, su propio país. After a fierce struggle for many years, the Irish people won their independence against the British Empire in 1922. Después de una lucha de varios años, los irlandeses y las irlandesas ganaron su independencia del Imperio Británico en 1922. In 1949, my country was declared a republic. But what type of politics was this republic going to have? En 1949 su país fue declarado una república. La pregunta era qué tipo de república, qué tipo de política iba a ser llevada a cabo en este nuevo país. A famous politician once said he was creating a Catholic country for a Catholic people. The problem was they didn't ask the Catholic people what type of country they wanted. Un político solía decir que estaban creando un país católico para gente católica. El problema era que no le preguntaron a los católicos qué tipo de país querían. The Catholic hierarchy were felt, feared, and courted on all sides as the dominant political power. La jerarquía católica, como el poder político dominante, se sentía atraído, gustado, buscado por todo tipo de poderes. Politicians gave up their responsibility to legislate for all of the people, and instead of a democracy, we became somewhat of a theocracy. Los políticos abdicaron en su responsabilidad de hacer un país para todos y en cambio este país pasó a ser una teocracia, es decir, un país para los católicos. Let me share a little secret with you. Irish Catholics use contraception. Déjenme contarles un pequeño secreto. Las católicas irlandesas usan la anticoncepción. Sadly, Irish marriages break down. Irish Catholics are in marriages that are broken down irretrievably. Por desgracia, los irlandeses y las irlandesas también se separan, se divorcian. Irish Catholics are lesbian, gay, bisexual, and transgender. Adivinen qué, los irlandeses y las irlandesas también son gays, transgénero. But the laws of our country told us, like Alice in Wonderland, up is down and down is up. You could not get a divorce, you could not get contraception, you could not be lesbian or gay. Pero nuestras leyes,
como Alicia en el País de las Maravillas, nos contaban que no se podía ser gay, no se podía tener acceso a la anticoncepción, no se podía. So the Irish people had another struggle. It was the struggle for freedom. It's the struggle to recognize when a marriage breaks down that you should be able to end it. Entonces los irlandeses y las irlandesas tuvieron otra pelea, la pelea por la libertad. It's the struggle for safe and legal contraception. La pelea porque cuando un matrimonio se termina hay que disolverlo, la pelea por acceder a la anticoncepción. It's a struggle that led us to see our gay and lesbian brothers and sisters when we passed an act for marriage equality by a vote of the people. Fue esta lucha la que nos permitió ver, visibilizar a los gays y a las lesbianas de nuestro país cuando pasamos la ley de matrimonio igualitario en Irlanda. Back in the 1980s, those people who are against abortion saw that change was coming. En 1980, alrededor del 1980, la gente que estaba en contra de la legalización del aborto vio este cambio venir, algo estaba pasando en la sociedad. So they caused a vote of the people, a referendum, Entonces crearon un referéndum that inserted in the Irish Constitution that the state must defend and protect the right to life of the unborn. y esto insertó una enmienda en la Constitución que decía que el Estado debe proteger la vida desde la concepción. Most people, I don't think, really understood how this amendment to the Constitution would be used to close down pregnancy counseling services, En ese momento, la gran mayoría de la gente no llegaba a comprender cómo esta enmienda iba a afectar la vida concreta de las personas, cómo iba a cerrar los centros de atención para las mujeres que tenían dudas sobre su embarazo, por ejemplo. to censor information in magazines, books, and newspapers that were coming into the country. You had spaces that were blacked out, censored. Y cómo esta enmienda iba a censurar la información que llegaba al país. Did abortion end in Ireland? ¿El No. aborto se terminó en Irlanda? No. It just meant that 4,000 Irish women had to leave their country, leave their families, leave their doctors, and go to a foreign place to have an abortion. Solo significó que 4.000 mujeres irlandesas cada año dejaban su país, dejaban sus familias, dejaban sus trabajos para buscar un servicio de aborto en otro país. That injustice caused many Irish women to suffer a great deal. Esa injusticia hizo que muchas mujeres irlandesas sufrieran de una manera enorme. There was a 14-year-old girl who was raped, who had to go through a whole procedure in our courts because one of the courts decided that the state defending the unborn meant that she would be forced to give birth against her will. Hubo el caso de una niña de 14 años que había sido violada, que tuvo que pasar por un montón de procesos judiciales porque un juez que creía defender el Estado pensaba que esta niña debía llevar ese embarazo a término, a pesar de su voluntad. Medical care was so compromised that a dentist called Savita died as a result of not getting the medical treatment she deserved. La atención en salud por parte de los profesionales de la salud fue tan inhibida por esta enmienda que le causó la muerte hubo un caso paradigmático de una mujer llamada Kavita que terminó muriendo por no haber recibido la atención médica necesaria para tratar su caso. So it was time for the Irish people to raise up again in the cause of freedom and the cause of justice. El caso de Kavita significó para los irlandeses y las irlandesas la causa que necesitaban para volver a posicionarse frente a este tema. On May the 25th of this year, Irish people had an opportunity to vote. El 25 de mayo de este año, los y las irlandesas tuvieron la oportunidad de votar. 66% of the people who voted yes for repeal of the Eighth Amendment to the Constitution. El 66% de la gente que votó a favor de eliminar esta enmienda constitucional. People voted yes in the rural areas. La gente votó que sí en el área rural. Women were joined by men. A full 65.9% of men joined women in saying the Eighth Amendment to the Constitution was wrong. Las mujeres no estaban solas, los hombres se unieron en esta lucha. El 65.9% de los hombres votaron. 87% of voters 18 to 24 years of age voted to change this unjust law.
El 87% de los jóvenes menores de 24 años votaron para terminar con esta ley, con esta enmienda. Ireland got rid of the Eighth Amendment, leaving it free now for legislators to legislate a just and a fair law regarding abortion. Entonces Irlanda es ahora libre, le dio vía libre a sus legisladores para legislar sobre el tema del aborto legal y seguro. It wasn't all Protestants that voted in Ireland. They were Catholics. Les They were cuento- Irish Catholics. Les cuento que no eran los protestantes solos que votaron en Irlanda, eran los católicos. At the heart of church teaching is a deep regard for individual conscience. En el centro de la enseñanza católica está la idea de la conciencia. It's not that you should follow your conscience as a Catholic, you have to follow your conscience as a Catholic. No es que deberías seguir los dictados de tu conciencia como un católico. Como Even católico if that- debes seguir a tu conciencia. Even if that brings us into conflict with some in the church hierarchy. Incluso si seguir a nuestra conciencia nos pone en conflicto con la jerarquía de la Iglesia Católica. Neither St. Thomas Aquinas or St. Augustine, two of the most important teachers in our church, believed that the fetus in the early stages of pregnancy was the equivalent of personhood. Tanto Santo Tomás de Aquino como San Agustín pensaban que el feto en las etapas iniciales de la gestación no eran personas. Importantly, the principle of reception. Is the teaching around divorce, contraception, abortion, is it received by the Catholic people? I think the Irish people said no, it's not being received by Catholic people. Therefore, maybe there's something wrong with this prohibition in Catholicism. Incluso cuando se refiere al divorcio, a la anticoncepción, a otros temas, hay un principio que los católicos asumen que es el principio de si esta enseñanza se recibe o no. I put it to you that Irish Catholics were following their conscience, understanding that the fetus is not the equivalent of a born person. Los católicos y las católicas irlandesas siguen su conciencia con el entendimiento de que el feto no es una persona. It doesn't mean that we don't have respect for life in the uterus. No significa, bajo ningún punto de vista, que no tienen respeto por la vida en el útero. It means that we don't confuse it with the conscience and autonomy rights of born women. Significa simplemente que no la confunden con la autonomía y la conciencia de las mujeres. So what type of society should we, how do we make laws when we have many different feelings about the question of abortion? Pero entonces, ¿cómo hacemos leyes? ¿Cómo legislamos cuando tenemos tantas diferencias en relación al aborto? The Second Vatican Council Declaration on Religious Freedom reinforced the call for Catholics to respect the positions of people of other faith. El Consejo Vaticano II refuerza la idea de que nosotros como católicos tenemos que respetar a las creencias de personas de otra fe. We don't need the laws of our country to reflect what the hierarchy believe. We need the laws to reflect the freedom that each individual should have to follow their conscience and to practice bodily autonomy. No necesitamos que las leyes sigan la enseñanza de la jerarquía católica, necesitamos que las leyes respeten las conciencias individuales de los individuos. I imagine that most of the people in Ireland who voted yes for change, it's not that they themselves might need an abortion. Se imagina que la mayoría de la gente que votó en Irlanda a favor de que se legisle sobre el tema piensa que quizás no necesite nunca un aborto. Maybe even if they needed it, they might continue the pregnancy because that for them is the right thing to do. Incluso si creen que lo necesitan, es posible que continúen con ese embarazo porque para ellos es lo que deben hacer. Respecting the other, respecting that you need to make your decision in good conscience. To continue a pregnancy, yes. To end a pregnancy, yes. You should be able to make the decision yourself, in Acá- your own time, in your own country. Aquí el punto es respetar que cada uno tiene que poder tomar esa decisión en sus propios términos, en su propio país, de su propia forma. An estimated 500,000 abortions occur every year in Argentina, representing an estimated 40% of all pregnancies. En Argentina, como saben, 500,000 de abortos ocurren cada año, alrededor del 40% de los embarazos. The consequences of illegal and unsafe abortion
constitute the leading cause of maternal mortality. Y la mortalidad materna, la mortalidad materna debido al aborto constituye una de las primeras causas de An muerte materna. estimated 30% of maternal mortality is due to the consequences of illegal abortion. Acerca del 30% de la mortalidad materna se debe al aborto clandestino e inseguro. So what type of society do we want to create in Ireland, and what type of society are you going to choose? I believe in a secular state. A secular state is not an anti-religious state. La pregunta es entonces, ¿qué tipo de sociedad en Irlanda o en Argentina queremos crear? Él cree en un Estado secular. Un Estado secular no es un Estado no religioso. A secular state allows and respects freedom of religion and freedom from religion. Un Estado secular permite la libertad de religión y la libertad de no tener una religión. I think it's very important that we think about how the other is treated, whether you have the freedom to decide, whether you have the freedom to write and your own author, your own life. That surely is a very noble and worthwhile pursuit for us to wish of one another. Cree fundamentalmente que nos tenemos que preguntar sobre el otro, si el otro tiene la capacidad, la posibilidad de escribir su propio destino. I wish you well in your deliberations on this difficult question. It's great to see this forum gathering today, to see democracy in action. I wish you well. Les deseo la mejor de las suertes en estas deliberaciones. Es fantástico ver la democracia en acción. Les deseo muchísima suerte. Thank you. Gracias.